à la découverte d'un autre Paris. On ira à la recherche de ces ruelles, de ces histoires, de ces quartiers, de ces lieux insolites. On ira découvrir un Paris qui ne se livre pas aux premiers touristes. Quartier de la Goutte d'Or, 18e arrondissement, pas loin de Barbès, pas loin de Stalingrad, pas loin de Jaurès. Ouais, ce quartier populaire est en train de changer, de muter et continue à conserver ce côté un peu dangereux pour certains, mais beaucoup de choses se passent ici maintenant. C'est ce que nous allons voir sous peu. Restez avec moi. L'Institut des cultures d'islam à Paris a consacré au mois de septembre dernier une soirée au mouvement culturel Taqwa Core dans le cadre de son 6e festival annuel Islam and the City. Taqwa Core, c'est d'abord un roman de Michael Muhammad Knight, un film, mais également de la musique. Les Communas, 4 Américains d'origine pakistanaise, ont prouvé que 2 entités a priori non destinées à se côtoyer peuvent le faire, punk et islam. L'écrivain Michael Muhammad Knight s'est converti à l'islam à l'âge de 15 ans et a consacré plusieurs ouvrages à la religion musulmane avant d'écrire son roman Taqwa Core. As a teenager, I had this very, very clear and very simplistic definition of Islam. Over time, the little bubble in which I understood Islam just burst open, and I realized that Islamic tradition was very deep and very diverse. Today, there's a lot of people making their careers writing about Islam. Either passionately defending Islam or passionately attacking Islam. And they all promise to have these absolute magical answers. And I think with the Taqwa Course, all I was doing was saying that it was okay to be confused. J'aurais bien aimé que le fils de mon ami qui est un peu paumé vienne voir, il est un peu puriste, il a une façon, à mon avis, un peu malsaine d'avoir compris le message spirituel et j'aurais bien aimé qu'il vienne se frotter au punk. Late 2004, we're talking to the same girl online. We're trying we're trying something. Neither of us knew about each other. He didn't know about me, I didn't know about him. Bassem was already doing the punk thing. He had, a big purple mohawk and he was singing in a band. And he was living the life that I fantasized about. And I didn't know that there were really Muslim kids doing that. And he didn't know that someone had given what he was doing a name. Well, one connection is that if you want to be a real punk, you have to be honest, and you have to be different, you have to be yourself, you have to do your own thing. And there's nothing like doing your own thing like being a Muslim in America. And a lot of Muslims in America that don't listen to any punk are way more punk than most punks I meet. It's a safe space where there's no rules, there's no definitions to which you must submit, and the authority is yours. So it's a mosque with no imam, basically, and the ulama are all gone. No one holds anything over you, and Islam is yours to make it as you will. That to me is translating Islam into the spirit of punk.
Bulleh Shah says, like the Sufi poet of Punjab, he says that you can break down the masjid, you can break down the mosque, you can break down the temple, you can break down the church, but don't harm a man, because in his heart lives God. Quand on pense à Paris, on peut penser métro, bruit, gens, rues, foule. Mais il y a des endroits cachés, des endroits de paix, des petits havres comme on dit. Et il y a une femme avec une chevelure noire, avec un regard doux, qui nous attend dans un de ces lieux. Si vous voulez la découvrir, l'écouter, la voir, je vous invite à cette petite balade dans un petit endroit, tout calme, tout beau. Venez. Par là, juste là, là. أمال مثلوثي مغنية تونسية نعيش بين تونس وباريس عندي توا 4 سنوات. اخترت المكان هذايا على خاطر اللي هو ستالينغراد بين ستالينغراد وجوريس ويتعدى الكنال سان مارتان من هنا وكما نشوفوا الماء قريب ياسر يعني تنجم تقعد وتسمع صوت الموجات الصغيرة والمكان هذا يعطيني برشا تفاؤل يخليني نحلم ويفكرني يعني بأهمية باريس في قلبي خاصة اللي هي المدينة اللي فتحت لي أبوابها ومدينة ياسر كتبت فيها ولحنت فيها. في كل يوم اللي خليني توا نختار غنية في كل يوم هي غنية لحنتها في باريس توا 2 سنين يعني في عام 3 سنوات في عام 2008. الأغنية هذه زاد من الأغنيات القلائل اللي كتبتهم اللي فيها برشا تفاؤل برشا أمل وتحكي يعني في كل يوم فما شمس جديدة تطلع يعني مش مهم إذا كان فما ربيع يتخطف من قلب إنسان مش مهم إذا كان فما طائر يموت في السماء يعني كل نهار تطلع شمس جديدة وتعطينا شحنة جديدة. في كل يوم يهجر الربيع قلبا ويموت طير في ربى السماء. في كل يوم تخطف الحياة منا أملا جديدا ونبكي الفراغ ونبكي الفراغ. في كل يوم في كل يوم
notre balade parisienne. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Battements d'une ville à la recherche de nouvelles histoires parisiennes. Soyez au rendez-vous.